Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un dialogue exceptionnel franco-arménien qui se nomme La Casa de Papa, Horan's Tuna. Horan's Tuna. Vous allez voir pourquoi c'est un dialogue exceptionnel. Ce n'est pas comme les dialogues précédents, mais cette vidéo, ça sera aussi simple que les précédentes. Les parties compliquées seront sous-titrées en français et en arménien et aussi par les transcriptions. Ceux qui auront un niveau plus avancé, ils pourront regarder tranquillement cette partie. Mais nous, on va se concentrer pour les débutants. Avant de regarder cette vidéo, petite remarque, ma dernière vidéo, c'était la vidéo que j'ai plus aimé à tourner, à monter. C'était vraiment intéressant. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez aller voir juste après de cette vidéo. Allez, on est parti! La Casa de Papa, Horan's Tuna. Իմ տուրիստ աղբեր, անունդ ինչ է։ Սեբաստիան։ Ազգանունդ չեմ հարցնում, անունդ եմ հարցնում։ Անունը Սեբաստիան է։ Արա բա Սեբաստիան ջան, որ դու եկար չտեսար ես քնած էի։ Ոնց դիմակությունն էլ եկավ, անիմաստ 10,000 դրամ տուգան էր։ Je vous demande pardon, monsieur. Մտածեցի հոգնած եք։ Բա հոգնած էի։ Չէիր ֆայմում արտասնեի։ Արա դա ասում ես էլի մենք ստե տանջվենք, չարչարվենք, երգիր պահենք, մեծացնենք, դուք գալիս եք միանգամից մեզ տուգանքի մեջ եք գցում։ Pas de problème, ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais vous le donner. 10 000 dirhams. Ինչ։ Ես ձեզ կտամ այդ 10,000 դրամը։ Բա իմ աղբեր, բա սկզբից ասեիր, որ 10,000 դրամը կտաս։ Իսկ աղբերն աղբորը տես բան չի անի, իմ Զիդան աղբեր։ Oh, Zidane. Oh, Zidane. Արա մենք ինչ նմանենք իրար այ աղբեր, ոնց որ Զիդան ու Գիդանն ելնենք։ Si vous pensez que ce dialogue est assez compliqué, ne vous inquiétez pas, nous allons traiter les parties les plus simples, mais il n'y aura pas d'impact sur la compréhension globale de ce dialogue. Alors, on va écouter la première partie. Իմ տուրիստ աղբեր, անունդ ինչ է։ Sébastien. Im turist աղբեր, անունդ ինչ է։ Sébastien. Իմ տուրիստ աղբեր, անունդ ինչ է։ Sébastien. Alors, im touriste աղբեր, mon frère touriste, անունդ ինչ է։ Quel est ton prénom? On réécoute et on passe à la suite. Իմ տուրիստ աղբեր, անունդ ինչ է։ Sébastien. Ազգանունդ չեմ հարցնում, անունդ եմ հարցնում։ Անունը Սեբաստիան է։ Ազգանունդ չեմ հարցնում, անունդ եմ հարցնում։ Անունս Սեբաստիան է։ Ազգանունդ չեմ հարցնում, անունդ եմ հարցնում։ Անունը Սեբաստիան է։ Alors, ազգանունդ չեմ հարցնում. Je ne demande pas ton nom de famille. Ici, je, c'est facultatif. Anunod em hartsnum. Je demande ton prénom. Donc, on a vu ici, Azganun, c'est nom de famille. Et Azganuned, c'est ton nom de famille. Ensuite, il nous dit, Anunas Sébastien est. Mon prénom est Sébastien. Anunas, c'est mon prénom. Anun, c'est prénom. Alors, Chem Hartsunum, c'est je ne demande pas. On réécoute. Alors, là, on va écouter la partie qui est assez compliquée. Ça sera sous-titré en français et en arménien et aussi par les transcriptions. On va écouter ça et ensuite, on passe à la suite. Արա բա Սեբաստիան ջան, որ դու եկար չտեսար ես քնած էի։ Ոնց դիմակությունն էլ եկավ, անիմաստ 10,000 դրամ տուգան էր։ Alors, il y a un petit jeu de mots dans ce sitcom. Le chauffeur, il prononce le mot Vostimakutun, mais ce mot n'existe pas. C'est Vostikanutun. Il a mis le mot Dimak dans Vostikanutun et Dimak, cela veut dire masque. Donc, du coup, j'ai traduit police de masque. Mais si vous voulez, ça n'existe pas ce mot-là. Vostimakutun. C'est juste pour que ça soit plus intéressant et plus rigolo. Je vous demande pardon, monsieur. Մտածեցի հոգնած եք։ Բա հոգնած էի։ Մտածեցի հոգնած եք։ Բա հոգնած էի։ Je vous demande pardon, monsieur.
Մտածեցի հոգնածեք։ Բա հո քնած էի։ Մտածեցի հոգնածեք. Je pensais que vous êtes fatigué. Donc, մտածեցի, c'est je pensais. Et hoknatsek, vous êtes fatigué. Là, vous comprenez que je et vous, c'est facultatif. Ensuite, baho knatsei. Baho knatsei. Eh ben, je dormais. Alors, est-ce que vous avez vu une similitude entre ces deux parties de phrase? Alors, je vais essayer de vous répéter. Hoknatsek, baho knatsei. C'est pas la même chose. Donc, hoknatsek, c'est vous êtes fatigué. Et baho knatsei, eh ben, je dormais. Donc voilà, lui il a compris qu'il disait je pensais que vous dormez, et lui il disait bah oui je dormais. Mais en vrai il disait je pensais que vous étiez fatigué, et lui il dit bah oui je dormais. Voilà, j'espère que vous avez compris ce petit jeu de mots. Alors on réécoute et on passe à la suite. Oh, je vous demande pardon monsieur. Մտածեցի հոգնածեք։ Բա հո քնած էի։ Չէիր ֆայմում արտանցնել։ Արա դա ասում ես էլի մենք ստե տանջվենք, չարչարվենք, երգիր պահենք, մեծացնենք, դուք գալիս եք միանգամից մեզ տուգանքի մեջ եք գցում։ Pas de problème, ne vous inquiétez pas monsieur. Je vais vous le donner. 10 000 dirhams. Ինչ։ Ես ձեզ կտամ այդ 10,000 դրամը։ Je répète la partie arménienne. Ինչ ես ձեզ կտամ այդ 10,000 դրամը։ Pas de problème, ne vous inquiétez pas monsieur. Je vais vous le donner. 10 000 dirhams. Ինչ։ Ես ձեզ կտամ այդ 10,000 դրամը։ Alors, inch, c'est quoi? Il a dit inch pour que l'autre il répète quoi? Et yes zes ketam ait 10,000 dirhams. Je vais vous donner 10 000 dirhams. Donc, 10 000 c'est 10,000. Tas c'est 10 et 1000 c'est hazar. 10,000. Pas de problème, ne vous inquiétez pas monsieur. Je vais vous le donner. 10 000 dirhams. Ինչ։ Ես ձեզ կտամ այդ 10,000 դրամը։ Բա իմ աղբեր, բա սկզբից ասեի որ 10,000 դրամը կտաս։ Իսկ աղբերն աղբորը տես բան չի անի։ Իմ Զիդան աղբեր։ Oh, Zidane. Oh, Zidane. Արա մենք ինչ նման ենք իրար այ աղբեր։ Ոնց որ Զիդանը Գիդանն ելնենք։ Alors j'espère que vous avez aimé ce dialogue. Ceux qui ont un niveau un peu plus d'avancé, vous pouvez regarder les parties compliquées plusieurs fois pour vous habituer des mots. Il y a les traductions, il y a les transcriptions. Même les débutants, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder, vous allez apprendre des mots. Ça pourrait être vraiment très intéressant. J'espère que vous avez aimé cet dialogue exceptionnel franco-arménien. Vous trouverez tous les liens dans la description et du coup vous pouvez voir à partir de la série 8 il y aura quelques petits dialogues franco-arméniens dans ce sitcom, mais ça sera juste ce dialogue là que je vais faire aujourd'hui pour vous. Allez, ciao!